ষোলোটা বেজে 35 মিনিটে আসবে। আপনার অসুবিধের জন্য আমরা দুঃখিত। कृपया ध्यान दीजिए 1594 डिब्रूगढ़ झाझा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 13:35 से 3 घंटे की देरी से 16:35 पर आएगी। हमें खेद है। May I have your attention please? 15942 डिब्रूगढ़ झाझा एक्सप्रेस which is scheduled to arrive at 13 hours 35 minutes is 3 hours is expected to arrive at 16 hours 35 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted. অনুগ্রহ করে শুনবেন 15942 ডিব্রুগড় ঝাঝা এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময় 13টা বেজে 35 মিনিটে 3 ঘন্টা দেরিতে 16টা বেজে 35 মিনিটে আসবে। আপনার অসুবিধের জন্য আমরা দুঃখিত। कृपया ध्यान दीजिए 15942 डिब्रूगढ़ झाझा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 13:35 से 3 घंटे की देरी से 16:35 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention please? 15942 डिब्रूगढ़ झाझा एक्सप्रेस
which is scheduled to arrive at 13 hours 35 minutes, is delayed by 3 hours, is expected to arrive at 16 hours 35 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted. অনুগ্রহ করে শুনবেন 15942 ডিব্রুগড় ঝাঝা এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময় 13টা বেজে 35 মিনিটে থেকে 3 ঘন্টা দেরিতে 16টা বেজে 35 মিনিটে আসবে। আপনার অসুবিধের জন্য আমরা দুঃখিত। कृपया ध्यान दीजिए 15942 डिब्रूगढ़ झाझा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 13:35 से 3 घंटे की देरी से 16:35 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इज डिलेड बाय 15942